जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु कैलाश स्वागत करुची शिव शक्ति आस्ट्रो ओडिशा यूट्यूब चैनल को। आशा करुची आपण माने समस्त भलरे थिबे। कृपामयी करुणामयी माँ तारिणी समस्त को भल रखी थांत। एतिकी मोर तारिणी मां को निकटरे प्रार्थना आ निवेदन। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शक बंधु, आम चैनल रो मूल लक्ष्य सठिक शास्त्र विधि जानिबा। आम शास्त्र रे, आम कर्मकांड रे, आम ज्योतिषी शास्त्र रे खोजिबा गुप्त रहस्य गुड़ी। सेथिरु आम जीवन रे आवश्यकता कोन अछि, आम जीवन रे ताकू किपरि भाबरे कार्य रे लगाई आमे सेथिरु आम जीवन रे सुख शांति को फेराई आनिबा। ताहा हेउछि दर्शक बंधु आपण माने मो सहित जोड़ी हो रही मोर चैनल को देखुंती आपण मान को अशेष धन्यवाद। आज आम आलोचना करवा विषय वस्तु को जीवा पूर्व प्रथमे आम आलोचना करवा आज विज्ञान वैज्ञानिक द्वारा आविष्कृत होइथिबा ज्ञान गुड़िक वैज्ञानिक मानकर द्वारा आविष्कृत विषय वस्तु गुड़िक जहाँ आमे वर्तमान पढ़िलु शिखिलु जानिलु सेगुड़िक आमे नूतन जुगर इतिहास बा नूतन जुगर खोज को आमे जानिलु। ताहा कोन पूर्वरु नथिला। आश्चर्य सहित आमे भूली जाइछु आमर कर्म आमर पुरातन शास्त्र रे सेगुड़िक लुकाहित भाबरे किपरि थिला ताकू आज आमे खोजिबा। आमर पूर्वज आमर ऋषि मुनि माने आमर कर्मकांड आमर शास्त्र रे सेगुड़िकु पूर्वरु संस्कृत भाषा रे सेगुड़िकु लेखी सेगुड़िकु रखी देई जाइछन्ते। आमे ताकू से तार सारमर्म को विश्लेषण करूनु। सेतिपई आमे किछि जिनिसरु आमे जानि पारुना। आज आम परिवेश रे जो ज्ञान गुड़िक जो सौर जगत आमर ग्रह नक्षत्र पृथ्वी जीव जंतु जहा किछि आमे आज देखुछु सेगुड़िक से ज्ञान गुड़िक आमर पूर्वरु आमर शास्त्र रे ज्योतिष शास्त्र रे आमर कर्मकांड रे एगुड़िक सबु थिला। केवल वर्तमान से गुड़िक नवीनीकरण करी सेगुड़िक नूतन शब्द जोड़ी नूतन अर्थ रे ताकू आमको वर्तमान आमको प्रस्तुत कर दिया। वर्तमान आमे से गुड़िक चर्चा करिबा। आमर विज्ञान सहित आमर जो शास्त्रीय ज्ञान अछि ताहा कोन विज्ञान सम्मत ताहा को आलोचना करिबा आमर मूल लक्ष्य। जदि आमे आमर शास्त्र गुड़िकु आमर ज्योतिषी आमर कर्मकांड शास्त्र गुड़िकु विश्लेषण करिबा सेथिरे आमे आजिर विज्ञानर समस्त विषय वस्तु आपण सेथिरे पाई परिबे। किंतु दुखर विषय आमे से गुड़िकु आड़ हाथ करी ताकू विचार विमर्श को नेउना। तेणु आमे से विषय वस्तु गुड़िक भितर अज्ञानता मध्य रही। दर्शक बंधु, वर्तमान आमे आलोचना करुछु द्वितीय पर्यायर प्रथम पृथ्वी पूजा आमे आलोचना कर सारिछु। वर्तमान आमे भैरव प्रार्थना विषय रे भैरव देवता किए, भैरव पूजा आमे काहे करिबा, भैरव पूजा न करी पूजा करिले की समस्या हुए से सब विषय रे वर्तमान आमे आलोचना करिबा। भैरव हेउचंती क्षेत्रपाल देवता। क्षेत्रपाल आपण जे स्थान रे पूजा करूछंती से स्थान रो पालन देवता, से स्थान रो रक्षक देवता। आपण सही देवता को आज्ञा न नहीं जदि कौन कार्य करती
ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଆପଣ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ବା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ, କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ, କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ତ କିପରି କରିବା? ତ ଆପଣ ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମସ୍କାର କରିକିରି ଆପଣ ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପିତ କର୍ମ ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ଭୈରବ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ। ଭୈରବକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ଆସୁଥିବା ଭୂତ, ପିଶାଚ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପିତ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭୈରବ ପୂଜା କରିଲେ ହୁଏ କ'ଣ? ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ରକ୍ଷା କବଚ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରେ ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନକୁ ସେହି ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଭାବନାତ୍ମକ କରି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା। ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦଷ୍ଟଂ ମହାକାୟ କଳ୍ପାନ୍ତ ଦହନୋପମ ଭୈରବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ଅନୁଜ୍ଞଂ ଦାତୁର୍ ମହର୍ଷି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ହେ ଭୈରବ ଦେବ, ତୁମେ ମହାକାୟ, ତୁମର ଶରୀର ବିଶାଳ, ତୁମର ଦନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ତୁମେ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ତୁମର ତେଜ ପ୍ରଳୟ କାଳର ଅଗ୍ନି ପରି ଭୟଙ୍କର, ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୁମେ ମୋର ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କର। ଏହିପରି କରି ନମସ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଦୟାକର ମୋତେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୈରବଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଆପଣ ପୂଜା ଆସନରେ ବସିବେ।